Assalamu alaikum. An balimaw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum. Fo fana arona ka page YouTube sanfɛ tuguni. An fa mana ka video kɛ ne y'o de fɔ ko anw ka video man ca réseaux sociaux sanfɛ, mais anw ye video man mun ye an ka video man ca vraiment. Bi an ko an ka sigi an ka video concours dɔ kɛ le 13 mai 2021 an bɛ fête de Ramada kɔnɔ bi. Ala ka san wɛrɛ ta yira na an bɛɛ lajɛlen na, tous les musulmans du monde et puis tous les Maliens aussi, en beau bel de vive l'Afrique, tous les musulmans, je veux vous saluer vous tous. Faut faire un créateur au fond de tout ça. Voici bien dire on te boka vidéo ok. Mais n'amora tomuna ka vidéo ok mo beski kan laje. Oyanga vérité dori. Mais anga teke nyoma anga jamana mbeta kanyi tukwa mina no e malibai. Version rouge, non est Malika drapeau. Malika drapeau a bien amena. Depuis 1960, Ani ni drapeau trouvé. Tous les Maliens, engagés de Nyoma, à la Kadjamana Tanye, à la Kana Jamana to Djougou Bolo, et Songolo Banabi, un peu d'Ominke, à la Kamine Anye. Engagés de Nyoma, engagés de Skoujian Noé. Adamati, Nini Mogobe Jela, Aya un kono Jian Noé. Aïe Janfa ou bla, encore comment tu oublies les ressources sans fait malien. Et puis, on t'a ramené à Mifo. Tous les vidéomans, on y a les vidéomans, mais vidéomans, on a mis ta caïra ou la vie. Et non, on a les ressources sans fait. En bas, il a fait tous les vidéomans. Surtout malien. On a un toka comment tu oublies Fonyoroma. Ote, Konyumaye. Ka anyesi amade Maliens anga yafa ni ñogon bolo surtout songolo min bana bi no 2021 ka songolo le 13 mai 2021 on gone fête ke Paris et puis ala ka sangreta iran am no bela jelena ala ka sangreta irana islamia e fendo ya islamia ka gelende ni ya foko islamia ibe jugo ya dabla ibe ashiria dabla ibe bosomoni ya dabla Maliens, mbeka kuma min fo aya jija parce que ali fo fana arona min fileni mbeka video nke ne remandi mo be ala ma de tsika diabe itsika diabe an kuntigi mamed oire jugu kumbola kumate anma mbem min fo nyana anga tege nyogoma anga asile dabla anga nyogo nenu dabla resoso sanfé resoso e fin d'oré resoso mayne resoso may c'est très dangereux resoso mayne chama be resoso non sanfé pardon ambe mi pawnyana ayaw hakile gera awirela ni nya votan fana do ta famu do ba foko do ni nya foko ayaw hakile gera nyogona atako mi nyemgo mo do ya quoi mais fin de rero c'est très important anga fanga fo nyogonyina ambo belajlen fo nebe viromani belajlen fe nebe touré nebe artiste ou fait nebe comité ou fait nebe dinem nyomo fana fait nebe mali autorité fait mais ambe sungolo fana magono mi o fana bana bi ambe minini mali autorité ou fait no e anti carte na ka kele français kono actuellement parce que français debe afanga mawre français usegane be ko sobe quoi ay wuli akokuma anti carte na ko kan vraiment segena français kono ambalo mo fana segena fana ambe mi ta ka ira mali autorité fana la oyoyi anga fori bawi anga mo dogo ya tawto yi maintenant nyam mi yina aw fe ayo dama jamana yi ambe tade do mali autorité ou en faw de do en koro de do mais mi la nyini be me kanyina aw fe ayo jija aya ke aw de una muso na mo de ngama ayo anga hakeni ndama sinon moi aussi ate al de violence là min fana kera ante ala deli o nyona ka ke mais ambe ka la nyini mi ke mali autorité fe o ko dama ima nyore fonga kuma kono kom ibe bla mo do la ka soro ma tigi to fo ni bla mo mi no tigi be ya fa masa wati bela je nebe ni kuma fo parce que adama denya ka gelende ala
ala be yafa ina ale cela de la mais ini mo ɲɔgɔn n'o tigi y'a fɔ k'i ta ta yafa o kiti ka gɛlɛ lahara don dɛ an bɛ min ɲini yanni an fana ka taga parce que sini yebaga ala de b'o dɔn an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲini ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ t'a dɔn fo n bɛna tila nin video in na n bɛna sa yɛrɛ t'o dɔn ala yɛrɛ de bɛ a ka kow dɔn quoi duniya yɛrɛ bɛna ban surtout adamadenya in duniya tɛ foyi ye i yadara o yadara i ɲɔgɔnna telila ka tɛmɛ dugukolo in sanfɛ i kɛra togo o togo i bɛ miliyɛn de kɔnɔ duniya adamadenw an bɛɛ lajɛlen an ka sigi an ka hakili sɔrɔ maintenant wari in tɛ foyi ye an kana wari bila adamadenya ɲɛ maliyɛnw parce que maliyɛn wari de bila adamadenya ɲɛ maliyɛnw o de la danbew bɛ ka tiɲɛ hɔrɔnyaw bɛ ka tiɲɛ maliyɛnw an ka hakili gina yɛrɛ la surtout jeunesse min bɛ yen sisan jeunesse min bɛ yen sisan n'i ye mɔgɔ min ɲininka ale b'a fɔ ko ale de kunkolo yɛlɛlen don ni duniya bɛ o tɛ i b'a to mɔgɔw t'a la c'est très important ni mɔgɔw y'i ladi i kan k'a mɛn adamaden i nana bolo de la i bɛ taga bolo de la mɔgɔ si man ka yada n'i yadara o yadara mɔgɔ i yadara o yadara mɔgɔ bɛ sitanɛ ni furaw na bɔ olu tɛ dugukolo in kɔrɔ bi yan i bɛ dugukolo min sanfɛ de olu bɛ dugukolo in de kɔrɔ bon i k'a dɔn i kunkolo la ko dunuya ye waatini dɔ de ye n'i fana ka don sera i bɛ taga ala ka yafa an ka silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma k'u dayɔrɔ sumaya u y'an da kiti min na ala ka nɔgɔyaw ye an fana tɛ to yan o bilara an ɲɛ de an fana tɛ to yan ala ka yafu ma silamɛya in ye fɛn dɔ de a ka gɛlɛn an ka asidiya dabila ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an ka dabila o de la fo fana arɔna de dɔrɔn n bɛna bɔ kuma kɔnɔ yan n bɛna bɔ kuma kɔnɔ yan ni n y'a fɔ ko n bɛna bɔ kuma kɔnɔ n bɛna dɔɔni fɔlɔ marakakan na parce que cette vidéo c'est très important mari musoni ka lemo waka sukunyini gedire ma panem be suta ko dingranga mari nogondi mari balle fo fana aruna wena vidéo ya legi le 13 mai 2021 à Paris ken mari vidéo mari musoni ka lemo yang pay mundi vidéo ni mari musoni ka lemo nakanya ko ni hakati na betu to na soni ka ko ona sensi ko sera ka songa makeni no ko be rona dangi ni nonga daru kursuni lemo ta ko na daru ko nuda tarihu serega mi ta tarihu to sasa lemunu angara ngari to sunga ta ka lemunu to na tarihu ko nida lemunu ni mino mbono sasa on ta ka kursun trinkana ona dulu goto on ta wono sarano ka suku trinka parce que angara mugu o bibliothèque no o sarano ko bibliothèque ta Afrique yo no bibliothèque no sarano ko on ta wono sarano ka suku trinka ga diga mo ko noroni mugu duna hete hari bane angana duro duna kana jamba kota su anga nimisi ken nimisi ga ho on ta ka sorono kwa anke pane nimisi hakati be ken da nyanke ndoro ku te nyebe na hasun ta kenga ngahibe ko nagara ken ni naga bara kille komi beso yi hamundi mo wani dunadi o sunya mpame maga ke sun ka sokore be ga nyame lenki alla ka sobari kanteke alla ga dawa ga len ko yoy ko mane ngalla alla na kentu arno ka hukum waga sumanunga alla ga na kebe ga na kenya sirene kwa amma ngare no asro ndo kato ko tanu o ko tanwa na yambo oslami hurutu maga igaro samati kite be alla ga ndane oni mari musoni kalle suni kalle menga ta no kusu na ko Mali Mauritanie Sénégal Gambie soni kem pankan na ko adi mo siri soni ke a fondation grigeli Egyptia o ho gabe to soni kara histoire nundi adani nga histoire gabe kono mpasi tu pour kama anga Sénégal be ta sunini mais anga nyini honu gana rasui après i warni anga no kwa kenya ni mari musoni ko fo na arona ni ku ine ka taras ko matinga asunya pimma hara mari ma ko tenanga wale soro go ina to amma kama to ko anga diga me go kono hari ngeme hari ngari nte awati ki honu kwa kenya ni Allah tali ngono be sura hari oy manke kengani annabi nyimenga Muhammadu kenya me konu nyike nga surtout oku hara mari ma Allah tali ngono be sura nkega lingi sura sura ari nganta lingi sura sura nga khasukunyi ni kwa nga khasukunyi ni stresu hinti ke no gondi aswani ke mari menga aswani ke sukunga nga khasukunyi ni kwa tole soni ke fofuna aruna ni de kira ko klo harjege epi ambalimo malion
fofana arona créateur fo ko zita sara aka pas YouTube ko kadito parce que nega vidéo mani bena ka culture donc quoi vidéo mani bena ka culture nega vidéo kono parce que musique fitino de ba ko quoi o de nega tagana mais beni ka tagana de quoi ima o de la ni mo miye na o mi famu ni vidéo kono aw ba bla commentaire kono amba profiter ka mo demande bon fo anga vidéo la fin na no vidéo mani uni anti cardina nyemo ye anga folo kuye amba damene anti cardina nyemo la aras 24 anga foli bi depuis ya fo Paris chef sila awa anga foli bo bela jene awa turi Kasim anga foli bo bela jene vraiment aw yemin ke maliendo nye France kono aw yaw seko ke vraiment aw ni tie aw ni brachi ala ka asaraka aw ye anga tegri nyoma tout de diaspora malien ni de mali de yaye ni mi fora anga tegri nyoma ni de gagne o temene ko kaboy ambe vidéo manu demande ma fo aras 24 avec vidéo ke mais avec anti carte na nyemo fanala ambe aras 24 fo ka job ala fo et puis ambe yaro de Paris fo ambe fo liste de bambolo quoi awe haketo ambe Mamadou Jabi fo depuis en fo Paris Mamadou Jabi ambi fo ki wala nyumando tasarakaw ya fo ku bi fo ki wala nyumando tous les razel mani ambo bela jele fo et puis o temeno ko kaboy ay haketo liste de bambolo be kakala o temeno ko kaboy ambe Dani de Paris fo ambe seku tungara fo on va bela jere fo tous les Maliens tous les vidéomans du Mali ambe maninga ka fi mani fo ambe malika fo ambe no bela jere fo ambe siko fo ambe no bela jere fo no be Mali vidéoman wi vraiment ala ka vidéomania fana e barado de ali journaliste ya manja jogona vidéomani ambe mi taka ayraw awla Malien anga tegri nyogoma anga Malien bila sra nyuma kan anga na toka nyogonne ni Malien be ka an munu fle an men munu be ka Malien kari nyogona anga anjija ango dabla vidéo mani yenye fendo di aka gele amangele parce que ne ka page YouTube sans fait ne ta fait mo kan ne ka vidéo e ka dimi quoi ne va fait mo belle jele nga ne ka vidéo e ka content ni ambe Malien dem bela jele fo munu be Mali kono an munu be Mali ko kan o fana temena ko kaboy ambe sonike tous les soniqués ambo bela jele fo les soniqués Mali Gambie Mauritanie Sénégal ambo bela jele fo ko wala ni mondo nga vidéo kono et puis mena bokuma kono ya nambla mo mi fana la o tige be ya fama na o fana mi famu arona gani vidéo na awa bla commentaire kono merci beaucoup nya foko vidéo ni 14 minutes abena se 14 minutes sera mbana vidéo tige merci beaucoup vous tous vive de Mali vive la République et vive l'Afrique aussi l'Afrique j'aime bien mon continent ouais Ante Lola, andara kamuje. Sozani dobe. Kala kita dengele ngwele me samaina, kala kita nyogonda ngwele me sozani na. Sozani ka dumuni ke machi. Sozani ka kulunga machi. Andaba boyara de. Aw bela jele be haketo nkunya fo 14 minutes mais aye ni misigini lamendoni abe hakilna do taka ayira wala quoi. Mena doni fara 14 minutes kan aw be haketo ay misigini lamene abe hakilla le takaira aw bela jere na kwa munu ba bamanan me ne maraka de me ni ya yembe ka bamanan kan fo ne be se ka Mali langi duru be Mali kono ne be se ka be fo parce que bela jere ne langi ne ka langi de bamanan kan maraka kan bela jere ne ka langi de ay misigu lame lama fo ese bani mado ayo ke to ni uko ante me mara andara sen misikul badoma misikul bay ube ande kono misikul no loleto o chekani fu fari de mene
Kamu ni angkara koya. Misi mundala jele tu mune ke nu sigilani. Maganda ko te kamana bangure. Je kina tata kisa dola. Je muso. O jebinya. Obi jeya. Obi jinya. Obi bonya. Kini mo mugana. Na muso ta bara bitake munye. Ah, usojo. Kadwa kono. Ka ojo dia badaula. Ka jeuni. Ko haro muso yo kekaba. Ibi bado to mina bela jele bodo. Ah, male ma fo isifanye da. Na aya miri doni. Nani nyoko mene. Wallahi jubu tete ana. Anga nyoko mene badu. Malien wa ay mere. Kanga nyoko mene ala kana dugu jugu siana, ala kana malito janfana malien. Mera vidéo tigé hein. Merci beaucoup tous. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive le Sonikara, vive le Soniki. Merci beaucoup vous tous.